tugire Kristo uno munsi umukama yasuye kudutumira kuri kino gicaniro cy'uno munsi kugira ngo asubire atwigishe kandi agire icyo atubarira, kuko nk'uko nkunda kubibabwira umukama minsi yose yamafise ikindi gishasha agomba kutubarira, kuko hari aho agomba ko tuva, hari n'aho agomba kudushika. Uyu munsi no mu gicaniro cy'uno munsi turafise inyigisho ifite ijambo ry'umutwe ryitwa uguca bugufi. Ijambo ry'umutwe y'iryo nyigisho ni uguca bugufi cyangwa kwicisha bugufi. Mu gifaransa nicyo twokwita l'humilité cyangwa importance de l'humilité. L'humilité cyangwa importance de l'humilité. Uguca bugufi. Ijambo ndabasomeye ni ririvuye mu gitabo Nikete Paulo Mwiranda yandikiye Abafilipi. Nahereye ku Ikete Paulo Mwiranda yandikiye abakristo b'Ifilipi igice cya kabiri uhereye ku murongo wa 3. Ndarisubiyemo mwumvirize. Ntihagire ico mubigira mubitumwe n'ishari. Ntihagire ico mugira mugitumye n'ishari cyanye n'ubwishime. Bisigura ko hari umuntu ashobora kugira ikintu atagitumye n'umutima w'Imana. Sivyo kabavuka. Urashobora kugira ikintu gitumye n'undi mutima ari kugira wishime, ugasanga umuntu arakora ubutumwa mugabo ari kugira ngo yishime ku bantu, ugasanga umuntu arafasha abagowe mugabo kugira ngo yishime ku bantu. Mu gijambo ry'Imana riko rivuga ngo ntihagire ico dukora tugitewe n'ishari canke n'ubwishime, ngo ariko mwicishe bugufi, umwe wese akiyumvira yuko mugenzi wa muruta, umwe wese ntiyiyumvire ibyiwe ariko yiyumvire iby'abandi. Mwamane muri mwebwe umutima umwe urya nyene Kristo Yesu yari afise. We naho yamyeho muri kamere y'Imana atigeze yihambirira kukungana n'Imana, ariko yarigize ubusa afata kamere y'abasuku mu kwigira umuntu asa n'abandi. Amen. Murumva rino jambo ngo yigize umuntu asa n'abandi, yigenjeje nk'umuntu asanzwe, aricisha bugufi, aragamburuka gushikate kandi apfa urupfu rwo ku musaraba. Si urupfu rwari rwo rwose, ni urwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushira hejuru ya byose, ikamugabira rya zina nyaryo rirengeye amazina yose, kugira ngo ku izina rya Yesu bose bakubite ibifukamiro hasi, abari mu ijuru, abari ku isi n'abari mu kuzimu, kugira ngo ururimi rwose rwature yuko Yesu Kristo ari umukama mu buninahazwa bw'Imana se. Amen. Uyu munsi rero twaje kwiga iyo nyigisho yitwa guca bugufi cyo kwicisha bugufi. Mbega guca bugufi ni iki? We nkawe ugerageze kwibaza guca bugufi ni iki? Ubwa mbere ikintu mubwirizwa kumenya ntaratangura no kwigisha nuko guca bugufi ni ingabire iyo wamaze kumenya kuyifise. Iyo wamaze kumenya ni ingabire, iyo wamaze kumenya ko iyo ngabire uyifise ntayo ubufise. Tugire Kristo. Murumva icyo nshatse kuvuga. Ni ukuvuga ninge umaze kubona we ko uyicisha bugufi, ntuba wicisha bugufi. Ni wamara kubona abantu muzohura ukumva ngo ngo nuko nicisha bugufi, icisha bugufi. Ni ukuvuga nyimba waramaze kubona ko wicisha bugufi, iyo ngabire ntayo ufise. Nk'umuntu araho yambariye turiko turaganira ngo je ngo gituma ngo nuko nicisha bugufi, ngo ngira nico gituma ibintu biriko birayangara, nuko nicisha bugufi. Wemera ibintu bife ngo nuko wicisha bugufi. Ngo nuguca bugufi ugaca wemera ibintu bikagupfana. Yari umuberje wahana niriwe ndavuga. Guca bugufi ni ingabire iyo uyifise abatayifise. Iyo umaze kubona ko uyifise bambe, iyo umaze kubona ko uyifise ukibwira ko uyifise ntayo ubufise. Ico kintu mucumve pe. Ninaza nkababwira ngo je tarike ngo ndicisha bugufi, iyo ni sinye y'ubwishime. Ego ni sinye y'ubwishime. Uguca bugufi rero ni inyifato y'umutima, si iby'inyuma, ni inyifato y'umutima. Nicyo twakwita mu gifaransa, mvuze mu gifaransa, l'humilité est une attitude du cœur, pas du comportement.
ni attitude, ni inyifato y'umutima, si inyifato y'inyuma, ni inyifato y'umutima. Kugira tubone ko umuntu yicisha bugufi ntitubirabira mu nyambaro. Nuko nguri umubosi ushobora kugura ibihumbi 100 ugaca wambara kamwe ko muri bahereze hajya hirya ngo nakaricisha bugufi oyo ko kwicisha bugufi. Baguhaye table d'honneur ugaca ugenda kwicara inyuma ngo ugira nicishe bugufi. Ko kwicisha bugufi. Kuko ni attitude d'icœur. None wumva nyimba ari inyifato y'umutima. Wumva ari inyifato y'umubiri ngo kukapfukamye ngo yicishije bugufi. Ndakunda musenyeri wacu niho barakunda kuvuga ngo twicishe bugufi mu mitima. Ego. Twicishe bugufi mu mitima. Suko umuntu apfukamye ariko bitwemeza ko yicishije bugufi. Kuko ni attitude d'icœur. Sukwicara inyuma, sukwanga ibibanza by'iteka ngo niko kwicisha bugufi. Ukwicisha bugufi cyangwa guca bugufi ni ukwemera ukifata uko Imana ikuzi. Mwumvirize neza kakana. Uguca bugufi ni ukwemera ukifata nk'uko Imana yo ikuzi yakugize, atari uko abantu bakugize cyangwa abantu bashaka ko womera cyangwa uko wewe wigize. Ukemera ukifata uko Imana yakugize. Nimba yakugize uko nyene ubona yakugize, vyakira uko yakugize. Niko guca bugufi. Nimba Imana yakugize president, ba president nyene. Niko guca bugufi. Nimba Imana yakugize umuntu asanzwe, umuntu asanzwe nyene. Niko guca bugufi. Bici Imana yakugize. Atari cyo abantu bakugize canke wowe wigize. Ndabakarorero kuri jewe dufate. Nanga karo kuri jewe. Nk'ubu ndashobora kuba mvuga ko niyigisha. Yego Imana yashobora kuba yaramaye ngabire yo kwigisha sava. Muga ndashobora kumva kumengo hari icyo ndushije abandi. Nkumva kumengo ndarusha abandi. Ako kantu rero ko kwitwa ko ndusha abandi, ako nako niyigize. Sako mukama yangize. Tugere Kristo. Kuko ntibashobora kumbara ati wowe urigisha cyo ndababwira ngo mama Jesse nigisha ngo ya ndigisha nyine. Mugabo kumva ko ndusha abandi. Ibyo nibyo noba nigize cyangwa abantu bashobora kuza kukubwira ngo rega urarusha ngo urusha benshi. Ibyo nibyo abantu bangize. Mu gice Imana yangize nuko yangize wigisha abandi gusa. Ibyo byo kuvuga ngo ndusha abandi, ibyo nibyo abantu bishiriraho. Cyane nibyo no kwishiriraho. Nicyo gituma rero ninahagarara kuri uko kumva ko ndusha abandi, ibyo nibyo nigize. Rero guca bugufi nukuja hasi hama nkaba iki Imana yangize oriye yuko mba canke hakomba ico abantu bangize cyane jewe nigize. Tugire Kristo. Mwabyumvise iryo jambo navuze kugira muri taho ryari. Namwe mwerewe hari ibyo mwigira canke abantu babagira. Mukatari ico Imana yabagize. Guca bugufi rero nukuvuga kucondi canke abandi bangize ndakivako ikibanza bampaye abantu nukuvuga ikibanza abantu bampaye canke nihaye jewe nyene nkakivako ariko nkafata ikibanza Imana yampaye. Sesa icyo twokwita sabese esimiri. Donc kuja hasi sabese kwimanura ukaja Imana yakugize hakuduga ngo uje aho wewe wize cyangwa abantu bakugize. Nkafata ikibanza umukama yampaye. Nyimba ndi responsable, nyimba hari ubutumwa mfise ndabukora ubwo butumwa nashyize ko kandi kaza. Guca bugufi rero guhagaze kuri ibintu bitatu. Icyambere guca bugufi guhagaze ko nkuko twabyumvise nukubona ko abandi banduta. Ijambo ry'Imana ryabitubwiye ngo ntihagire icyo mugira ngo mubitewe n'ishari ngo ariko mwicishe bugufi ngo umwe wese akiyumvira yuko mugenzi we amuruta. Muvukanye wowe urabona ko mugenzi wakuruta. Ukukurutwa rero ngaha turiko turavuga si ukurutwa ko kwikengera kuko mwava mu bitahura kutariko navyo nyene. Mugava mumva kumengo hari abantu bamabikengera misi yose atari umunsi yigera abona ko hari ico ashoboye.
yama yikengera. Rero ukubona ko abandi bakuruta si mu buryo bwo kwikengera cye kwisuzugura, ariko ni mu buryo bwo kubona ko icyo uwunda, ni mu buryo bwo kubona ko hari icyo uwundi ashoboye wowe udashoboye. Ukabona ko mushobora kuzuzanya, naka ashobora kukuzuza, ukabona mu bandi ingabire. Tugire Kristo. Ukabona mu bandi ingabire. Hari mu bisanzwe kutabona mu bandi ingabire ni sinye kudaca bugufi, ni ikimenyetso cyo kudaca bugufi. Igihe cyo uzobona mu bandi utababonamo ingabire, utabonamo ikintu bakurusha, ukamubona ko umengo we ni ubarusha, kuvuga kwicisha bugufi ni kuba kuri muri we. Kuko kwicisha bugufi aho guhagaze cyo no kwita fonde macanye umushinge wako guhagaze. Umushinge wako kwicisha bugufi ubwa mbere ni ukubona ko abandi bakuruta, ukabona abandi ukababona mwibyiza, apana kwa mubasuzugura, ukabona ko hari icyo bakurusha. Ese ino ngabire yoza muri ino diocese yacu. Tugire Kristo. Tukabona ko abandi hari, ukabona muri mugenzi wawe ingabire. Ego ukabona muri mugenzi, kandi ukabona ko muri mugenzi wawe hari icyo yogufasha, hari aho yogukura, hari aho yogushikana, mukamwegera. Atari uko wisuzuguye, atari ko bidasigura ko hatacu ushoboye, oya, si ukwisuzugura. Ukabona ko hari ibyo, ariko kandi ukabona ko hari ibyo ushoboye ufatiye ku Imana yakugize, ukabona kandi n'ibyo udashoboye ufatiye ku Imana yakugize. Hari ibyo nshoboye mfatiye ku Imana yangize, ariko kandi hari n'ibyo ntashoboye mfatiye ku Imana yangize. Turi kumwe kabavukanye. Nico rino jambo risigura ngo kubona ko abandi banduta, nukuvuga ndabona icyo nshoboye mfatiye ku Imana yangize, ariko kandi nkabona n'icyo ntashoboye mfatiye ku Imana yangize. Icyo ntashoboye nkaca ndondera uwundi agishoboye, kuko hariho uwundi umukama yamaze kuzana ashoboye icyo ntashoboye. Nza kuja imbere yiwe ndamusaba ntacyo wumfasha, ko kumusaba umva ni kwa guca bugufi. Nyemera ikindi kintu burya muri kubona ko kubona ko abandi banduta, hariho n'ikintu cyo kwemera ukigishwa n'abandi. Muri uko kwigishwa n'abandi hariho kubona ko abandi hari icyo bogufasha. Hari abantu rero batemera kwigishwa n'abandi, batemera kwigishwa na bagenzi babo. Ndibuka igihe tuja mu mwiherero w'abamenyesha b'inkuru nziza ngaha muri Noronovo yacu, muri iyo ministeri yaragiye mu mwiherero, hama natrefeye ko nahisemo ko hagati yacu twokwigishanya. Narababwiye intumbero nari mfise, nuko twiga uwo mutima wo kumva ko mugenzanje naho kumbure nshobora kubona mbere naje uwo munsi umengo nigishije utuntu duke yigose, yigishije abandi sije nigishije. Mugabo nashaka ko uwo mutima wo kubona ko mugenzawe afise icyo yokubwira, nubwo kumbure umenga arasuzuguritse umuravye, ngo uwo mutima umukama agomba kudufita, kubona ko abandi baturuta, nubwo aparama uwo mengo ntacyo bafise, mu gukabona ko mugenzawe afise icyo yogufashisha. Ubwa kabiri rero uko guca bugufi, ubwa mbere kurahagaze kubona ko abandi banduta, ariko ubwa kabiri kurahagaze kuko utiyumvira ibyawe. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo umuntu wese ntiyiyumvire ibyiwe, ariko yiyumvire iby'abandi. Burya kwama wiyumvira iby'abandi nicyo ni urufatiro rwo guca bugufi. Yego apana kwiyumvira ibyawe gusa. Hari abantu bikunda muri byose, no mu by'Imana ugasanga arabyikunzemo. Guca bugufi kutiyumvira ibyawe gusa, ariko kwiyumvira iby'abandi, gushikaho mbere wiyibagira, kiyibagira ku bw'abandi. Aho aha gatatu uguca bugufi guhagaze ni ukuba mu bumwe n'abandi. Rero nuvo ya bon pasteur, muri mu bumwe. Nimutaba mu bumwe, kwicisha bugufi niko uzoba kuri wanyu, iyi ngabire nizo birazi wanyu. Kuko murumvise urufatiro rwa gatatu rwo guca bugufi n'ubumwe, kwa murondera kuba mu bumwe n'abandi, ukemera ukagira icyo uhebye kugira ngo abandi mube kumwe. Nuko no guca bugufi no kuvuga gusezera abandi, ega kugira ube mu bumwe n'abandi nuko wemera guheba kwawe,
ugaheba position yawe, ugaheba iby'iwawe, hama ukavuga uti jewe nadeye ku bandi, none ko zo guca bugufi kabavukanye, ugaheba proposition yawe ukavuga uti jewe nashitse aha muga ndayihebye kugira ngo ndabe ko ari twobandanya twubaka. Ntimwumva ko ari ikimenyetso cyo guca bugufi gahema? Mugabo ufite akadada n'udafite guca bugufi ari gacavuga ati je navuze mutemeye kunkurikira nkanje ndabaheba. Amacakubiri acaza mugabo uko guca bugufi umwe akavuga ati nubwo biri uko Joseph ndaretse kandi bizo uguca bugufi rero. Ngivyo ibintu bitatu biranga uguca bugufi. Bambe bihagaze uguca bugufi guhagazeko. Ubwa mbere nukubona ko abandi banduta, ubwa kabiri kutiyumvira iby'iwawe cyangwa ibyanje gusanga bari byo niyumviranye ariko nyumvira iby'abandi, ariko ubwa gatatu kuba mu bumwe. Turabe rero inyigisho mu dukwe dutatu. Ubwa mbere Yezu uwariwe. Ubwa mbere turabe Yezu uwariwe, kuko mwumvise ijambo ry'Imana ryavuze ngo tugire umutima nk'umwe wande, nk'umwe wari muri Kristo, ngo nk'umwe wari muri Kristo. Ubwa kabiri turaba uguca bugufi kwa Yezu. Hambwa gatatu duca turaba impera yahawe cyangwa icyo twokwita importance de l'humilité, uko guca bugufi akamaro canke icyo yahawe. Uwari we rero Yezu. Dusondera Abanyefilipi igice cya 2:6 bavuga ngo we naho yamyeho muri kamere y'Imana atigeze yihambirira. Murumva rino jambo kwihambirira kukungana n'Imana. Muri iri jambo ry'Imana Yezu arangana n'Imana. Siko twumvise ngo yamyeho muri kamere y'Imana, ni ukuvuga arangana n'Imana mu buryo bwuzuye, afite kamere y'Imana. Muca mwumva ko ari iki? Yezu ni iki? Ni Imana. Yezu n'uriho, je suis. Nicyo gituma mu ijambo ry'Imana muri Yohana igice 8 usomye ku 24 ni havuga ngo nimutemera ko nduriho muzopfira mu bicumuro byanyu. Nimutemera ko nduriho, ni ukuvuga Yezu ubwa mbere rero Yezu ninde? N'uriho, ni ukuvuga izina ry'Imana Jésus et je suis. Hama bwa kabiri Yezu nuzokwamaho, si uriho gusa n'umutu, nuzokwamaho. Muri iri jambo we yamanye kamere y'Imana. Yezu n'uriho kandi nuzokwamaho. Nawe ndakubaza, none nawe urinde? Tugire Kristo. We nawe urinde? Ya ntunyishure, yishure mu mutima wawe, wowe urinde? Canke wigize iki? Hari ico wigize? Canke abantu uzi ko bakuzi nkande? Urashobora kubaho uzi ko bakuzi nk'umuntu yize afite amashuri menshi canke w'umubosi. Abantu barashobora kuba bakuzi gutyo, ariko kandi bashobora kuba bakuzi kuri umuntu w'ubwishime yishira hejuru. Wewe urinde? Wisiki canke abantu bakuzi gute? Intambwe ya kabiri uguca bugufi kwa Yezu. Ariko yigize ubusa, afata kamere y'abasuku mu kwigira umuntu asa n'abandi. Yigengeje nk'umuntu asanzwe, aricisha bugufi, aragamburuka gushika apfe, kandi apfa urupfu rwahehe rwo ku musaraba. Yezu mu guca bugufi niyihambiriye ku icari naco nikiye? N'uriho, je suis Imana. Niyihambiriye ku cari, yariyambuye riho icari abikindi. Mwumvirize kano kantu, yariyambuye icari abikindi Imana data yashaka kwaba muri urya mwanya wo gucungura abantu. Icari ntiyacihambiriye ko, yaraciyimye. Mu ijambo ribona bwa yaracisonzesheje. Abikindi Imana data yashaka kwaba kugira ngo acungure abantu.
nicyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo yaramanutse hasi, amanuka hasi cyane, aba icyo Imana ishaka ko aba muri ujya mwanya. Icyo Imana yashaka ko aba nacyo ngiki ni ibintu bitanu umukama yashaka ko aba. Icya mbere, yigize ubusa. Kwigira ubusa muri umwe cyari cyo. Nicyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo yigize umunyantege nke kugira ngo acungure abanyantege nke. Yigize uganzwa n'itegeko kugira ngo acungure abaganzwa n'itegeko. Ni ukuvuga mu kwigira ubusa bisigura ngo yigize uwutariho, uwurengana kandi yari uriho. Cyo ni cyambere. Ega twabisomye ngaho ariko yigize iki? Ubusa. Hambwa kabiri ngo yigize umusuku. Umusuku nabyo bisigura iki? No kuvuga yigize umuntu akorera abandi. Akorera abandi. Nicyo gituma Yesu ahejeje gukoza ibirenga abatumwa yaciye ababwira ngo munyita mwigisha na mukama. Ngo ko je mwigisha mukama ndabogeze ibirenge. Namwe mubwiriza kugira iki? Kozanya ibirenge. Ibyo ni ijambo ry'Imana. Nawe ngo niwoze ibirenga abandi. None ko wo mwita mwigisha mukama yogeje ibirenge, we nawe urinde kugira ngo niwoze ibirenga abandi. Ahubwo mbere twari dukwiye kubyoza mu buryo buteye n'ubwo muga ubutacafise niwe yishira hejuru wayina. Hambwa gatatu ngo yigize umuntu asa n'abandi muri kamere y'umuntu asanzwe. Hambwa kane ngo yaragamburutse gushika apfe, kandi wewe ntiyari uwo gupfa. Yesu ntiyari uwo gupfa ko ntaca yari yarakoze, kuko ijambo ry'Imana ngo igero y'icyaha n'urupfu. Nane Yesu ataca yarakoze, wumva iyo ngero yari mukwiye. Hambwa gatanu ngo yemera gupfa kandi urupfu rwo kumusaraba. Mbe murazi umusaraba kuri bene Isirayeli. Bene Isirayeli umusaraba ni kivume. Ni kuvuga Yesu yemeye kuba ubuvumwe, kuko ibyanditswe bivuga ngo aravumwe umanitse kuri icyo giti. Muri ibyo bintu rero Yesu atwereka mu kuba umusuku, Yesu atwereka ko abandi bamuruta. Nicyo Yesu agomba kutwereka. None wemeye kuba umusuku, wumva utawemeye ko abandi bakuruta. None wemeye gusukurira abandi, numva ko wemeye ko abandi. Ni ukuvuga Yesu yigize ko, nababwiye ko urufatiro rwo kwicisha bugufi ubwa mbere ni ukubona ko abandi bakuruta. Yesu rero mu kuba umusuku yerekanye ko abandi bamuruta. Hama mu kwigira umuntu asa n'abandi, Yesu yerekanye ko mu kwigira umuntu asa n'abandi, Yesu yerekanye ko afise ubumwe n'abandi, ko agomba kuba mu bumwe n'abandi, kuko yari gushaka akaza ameze ukundi kuntu, muga yaje ameze nkatwe kugira ngo yerekane ko ari mu bumwe hamwe natwe. Hama mu kwemera urupfu rwo kumusaraba, Yesu yerekanye ko atababaye ibyiwe ariko ababaye iby'abandi. Nawe muntu tugire Kristo, nawe mu karismatike waje ku gicaniro cy'uno munsi, we umukama yateye iteka, niho uvuga ngo wagize ibiharuro byinshi kugira uzuno munsi. Avuga ngo bari bingwa n'amaprograma nishe ngo bica birakunda konza. We wagiriwe ubuntu ugatoga uno munsi ku gicaniro cy'uno munsi ukaza. Icuri gihebe, icyo abantu bakugize gihebe, ureke kucihambirirako, ariko nube icyo Imana yakugize. Icyo abantu bakugize gihebe, icyo abantu bakugize gihebe, icyo wowe wigize gihebe, ariko ube icyo Imana ishaka kuba. Niho muzoronka amahoro. Abantu barabahenda, umuntu arashaka guhura n'umuntu ibintu kaba wabyononye bacamba kuvuga ngo yo ngo respect you friend, umuntu undi muntu mungana kumba araguhemye nawe ugacugenda ngo yego baranyemera nane. Bici Imana ikubwira kuri ore yo kuba icyo abantu bakubwira kuri. Haco wifata ukutari,
emera icuri. Urashobora kuba wowe wiyizi cyangwa uzi ko abantu bakuzi nk'incabwenge. Yego urashobora kuvuga ati cy'abantu banzi nk'incabwenge. Cyangwa urashobora kubuzi ko abantu bakuzi nk'umuntu akundana. Tugire Kristo. Kuki baranzi ko ndi umuntu akundana? Kandi urukundo rwanje kweri ngo ruzonkorera nabi. Kumva kwawe. Kanubwi wawe nyene. Abantu kavuga ati abantu baranzi ko ntanga. Abantu barabizi vrema ko je ndi umuntu atanga. Bici Imana igomba kuba ore yuko bica abantu bakuziko. Niko guca bugufi. Abantu bashobora kuba wize kuri umutunzi, ko wize kugira ibintu neza, kuzi kudirija priere neza, kuzi gusigura neza, ko bibiri uyizi, ibyo ni ibyuzi, mu Imana arashobora kubitazi kuyizi. Tugire Kristo. Urashobora kuba uzi kuza amajambo y'Imana, mu Imana irashobora kubizi ko atayuzi. Mbwa birababaje pre. Nukuvuga wihaye isanamu Imana itaguha. Bici Imana igomba kuba hakuba ico we wita kuri. Haco wifata uko wiyizi canke wibwira kuri, canke abantu bakubwira kuri. Ici Imana nakikuzi ko murazi ici Imana bazi ko naco. Ici Imana bazi ko niki gikurikira. Imana nayo ikuzi nk'umuntu, kuvuga wowe uri umuntu yaremwe mu gashusho k'Imana, kandi uwo muntu ataco yishoboje, iyo Mana yo nyene itagize iki itamushoboje. Ico ni curi. Ni wakora ibintu rero ntuzuvyitirire, ariko wamuzi ko Mukama ari wabikora. Ngo abanogeje Umukama ni wabikora, si ubikora. Emera rero umanuke hasi, ca bugufi uje hasi, Yezu nawe agushire hejuru. Amen. Emera uje hasi nka Yezu, ube ibi bintu bitanu. Ubwa mbere wemere ububusa. Wemere ububusa muvukanye. Mbega kububusa bisigura iki? Nureke umanuke hasi, wereka abandi nawe kuzopfa, kandi kataco uzojana, ataco bazoguhambana, ataco uzogenda utwaye, nawe amadiploma atawe uzogenda utwaye. Je muranangara n'abantu bishimira amadiploma. Tugire Kristo. Je murantangaza n'abantu bishimira amadiploma. Ni gute ushobora kwishimira ikintu vraiment upfuye utari ukirage n'umwana wawe? Urazi ko diploma ari ikintu vraiment utari burage n'umwana wawe, umubwiye ati mwana urabona ya myaka namara ngiki ikintu nakuyeyo, urasigara urifashisha zendagiye. Vraiment none ngena abantu twishimira ubusa. Birababaje. Ega amafaranga yoyo basi yo urashaka kuyaha umwana ati naraguze itongo hari muka diploma. Yego wereka abandi kuzopfa, kandi ko atacu uzoja agenda utwaye, kandi kuzoseruka imbere y'Imana ugaciga urubanza rw'ivyo wakoze ukiri muzima. Gukora ukwigira ubusa, kwigira ubusa ukavuga uti jewe vraiment byose bikambe nk'abandi. Ubwa kabiri ukaba umusuku w'abandi, nkuko nabibabwiye, emera woza ibirenge abandi nka Yezu. Yari umwigishwa na Mukama, ariko yaricishije bugufi akoze ibirenge abatumwa biboza ibirenge. Iyi mvugo ubwo muri ko murayitahura, akoze ibirenge gahene. Sinumve ko ndiko ndavuga ibintu cy'ikilatini mutumva. Koza ibirenge abantu. Ubwa gatatu emera ube nk'umuntu asa n'abandi, ube nk'umuntu asanzwe, naho wowe uri icuri nyene, naho wowe uri umubosi, naho wowe uri umusirimu, naho wowe uri umusitade cyangwa umusitadine, naho wowe warize, naho wowe uri bergere, naho wowe waranaguwe. Hari abantu baranaguwe bacomba ko batameze nk'abandi. Naho wowe ufise charisme y'inaka, umere nk'abandi. Naho wowe uri kirumara mu mugwi, umere nk'abandi. Naho wowe uri kirumara mu mugwi.
naho abantu benshi baba bakwitura, emera ube nk'abandi. Ntushobora kumengo bakwitura kuko wowe uhambaye, emera ube nk'abandi. Ubwa kane, ukagamburuka gushikaho wemera kwica kamere yawe ipfe, wemera ubabare. Burya turakwiye ko tuba abakristo bishe kamere, tukaba abakristo bishe kamere, atari abakristo baganzwa na kamere. Uko kwemera kwica kamere rero nibyo tubwirizwa kwemera, kuko na Yesu ngo yaremeye urupfu. Nawe uro ni wemera kwica kamere, uzoba uriko urakurikira Yesu. Ubwa gatanu, wemera ube agatwengo k'abandi, gutyo uzoba wikoreye umusaraba wawe. Wumvise ko Yesu ngo yaremeye arafa kandi apfa urupfu rwo ku musaraba. Nawe ni wemera ukaba agatwengo k'abandi, hako wishira hejuru ugaca bugufi, mbere ugasanga n'abandi baragutwenga ukuntu wowe wari ukwiye kwerekana ko uwicubera mugabo waciye n'ukuri. Uzoba agatwengo k'abandi, mugabo uzo umusaraba wawe nk'uko Yesu yemeye kwikorera umusaraba. Kandi inyuma y'umusaraba hariho ubuninahazo. Amen. Inyuma y'umusaraba hama hariho ubuninahazo minsi yose. Muguhemutse hacaza igihano, uremutse umva ntacubaza. Ubwa gatatu, impera rero yahawe, Kristo impera yahawe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nicyo gituma Imana yamushize hejuru ya byose, imugabira rya zina ryaje rirengeye amazina yose, kugira ngo ku izina rya Yesu bose bakubite ibipfukamiro hasi, abo mu ijuru, abo ku isi n'abari mu kuzimu, kandi mu rurimi rwose rwature yuko Yesu Kristo ari umukama mu buninahazwa bwa se. Iyo wemeye guca bugufi, iyo wemeye guca bugufi, ukicisha bugufi, ukishyira hasi, Imana nayo ikikuduza. Murabyumva akabavukanye. Iyo wemeye guca bugufi, Imana ikikuduza. Ariko wanse kwishyira hasi, ubyanse, Imana yonyine iragushira hasi, kandi gushize hasi ntibizoba byoroshe. Ndakurahiye, ndabakarorero ko umuntu yashyizwe hasi n'Imana yishize hejuru. Ndabakarorero umudosoma igitabo cya Daniyeli. Mu gitabo cya Daniyeli igice cya 4 muzosoma Nabukodonozori yari umwami, abasoma Bibiliya yari umwami wahe, wari umwami wa Babiloni. Yari yigize mukuru gushika havuga ati none ninde ngana nanje. Urazi icyo Imana yamugiriye? Ngo yaramumanukije hasi, amara imyaka 7 arisha mu ishyamba nk'igitungo, kandi ari umwami. Mwumva imyaka 7 urisha mu ishyamba, muzobisome muri Daniyeli 4 muzobisangaye. Iramumanura, ukuvuga wewe wigize umuntu ahambaye, kandi rero yavuyeyo yakomye, yavuye yavuga ati nukuri nta yindi Imana ikwiye gusengwa ni Imana y'Abahebreyi. Imana rero nimurondere gushigwa hasi ni Imana y'abavukanye, ahubwo ninyishire hasi umukama nawe agira iki, abashire hejuru. Yesu yaramanutse hasi, Imana nayo iramuduza. Ibyo yiyimye Imana yarabimusubije. Icyubahiro, inganji, ukubahwa no gusonegwa biva ku Mana. Iyo umuntu ashatse kubyiha, Imana nayo irabimwaka. Icyubahiro, inganji, ukwemegwa ibyo biva ku Mana. Iyo ugombye kubyiha rero, Imana irabikwaka. Yesu amaze guca bugufi, Imana yaramudugije, imugabira ibi bintu bikurikira. Ubwa mbere icyo yamugabiye, yamushize hejuru ya byose, ni ukuvuga aba ungaba byose. Nicyo gituma muri Yohana 37 tubona ngo byose ngo data yabihaye mwana. Nibaza yabimuhaye kubera iki? Kuko yemeye kuja hasi arabyiyima. Imana nayo iramushira hejuru ya byose. Hama bwa kabiri, Imana yacigabira Yesu ngo izina rirenze ayandi mazina yose. Uno muzi turashobora kuvuga tuti Yesu ni umusuperstar. Tugire Kristo. Baje mwari muzi Yesu ni umusuperstar. Nta musitari n'umwe musumba. Kuko yarahawe izina rurangiranwa, yaramamaye.
harakarimba kwa karimba ngo Yesu yarama bahora baririmba ngo Yesu yaramamaye mu bisazo Yesu yaramamaye kandi ukwamamara kwiwe ni cyamwa cyavuye muri kujya kwemera kumanuka akaba umunyanazareti mu gihugu mu gisagara bavuga ngo hari icyiza cyofa Nazareti no kuvuga mu gihugu ataciza kihava aba we wari yamanuka atayibera umusupastar tugire Kristo Yesu arabaruta bose kandi arabiruta byose karimba barakavuga ngo arabaruta bose arabiruta byose arabaruta bose kubera iki kuko yagabiwe izina risumba yandi mazina yose naho nyine ni cyangwa cyo guca bugufi ubwa gatatu ibintu n'abantu ibyaremwe byose bazokubita ibipfukamira imbere yiwe bakubita ibipfukamira imbere y'umubaji w'i Nazareti bazopfukama imbere y'umubaji w'i Nazareti ibyo mu ijuru bizopfukama ibyo ku isi bizopfukama ibyo mu kuzimu y'inyenga bipfukame Izaya avuga ati muzose mu gitabo ca Izaya 52 ku murongo wa 15 havuga ngo abami ntibazokura ururimi mu kanwa imbere yiwe kuko bazobona ico batari bwigere babwigwa bazomenya n'ico batari bwigere bumva muzobisuye muri Izaya cyane muri Izaya 52 umurongo wa 15 bazo nane vraiment hari umuntu mwari bwigere mwumva umuntu umwami aganza umwami w'abami aca bugufi akemera kuba umuntu asanzwe ico kintu abami ntibacyumva ntibazokura ururimi mu kanwa kandi bazotangara n'iryo zina cihabwa amen icyakane ngo ururimi rwose ruzovuga ko Yesu ari umukama mu ijambo rimwe Yesu ko ari uwuriho ururimi rwose ruzobyatura iyo wemeye guca bugufi umviriza no muvuka iyo wemeye guca bugufi ugaca bugufi nyene ukavyemera ukava ku curi n'icyo abantu bakugize ahubwo ukabica Imana yakugize icyo uri nikikuvako muravyumva icyo uri nikikuvako kuko na Yesu yamye ari uriho igihe yicishije bugufi ugira ngo kuba uriho byaciye bimuvako tugire Kristo ko yicishije bugufi akabyiyambura ko yari Imana kuba Imana byaciye bimuvako yagumye ari Imana nawe bo warize amashuri maremare niwe aca bugufi kuvuga ko amashuri maremare azoca mu mutwe azoca afudika azogumaho umugabo uzotegwa iteka n'Imana ni kuvuga werekanye uti je ntaco nshoboye ariko umukama wenyine abari wanshoboza igihe uciye bugufi nawe niwemera guca bugufi ukabica Imana ikugize ngiye impera yawe impera uzoronka ari naho ngoma ndangirize impera uzoronka ari nayo mpera yawe ni impera Yesu nawe nyene yaronka niyo nawe uzocuronka kuko ngo Yesu kuko ngo Mana data yaradukunze nkuko akunda mwana niko data yadukunze umuririmbyi nawe aririmba avuga ngo kandi ugikunda umwana wayo ngo nigwe inkunda na jewe nawe ugikunda umwana wayo Yesu Kristo nigwe ikunda na wewe icyo rero Yesu yarose aciye bugufi nawe nicyo uzoronka icyambere Imana izogushira hejuru ya byose nukuvuga ni Imana igushira hejuru se wishira hejuru ni Imana igushira hejuru kuko iyo wemeye kuja hasi muca mwumva ko atahandi haba hasigaye tugire Kristo wemeye kuja hasi umva handi hasigaye hejuru mugabo wemeye kuja hejuru wumva haba hasigaye ni hasi biratomoye kirarashe haba bwa kabiri uzoronka izina ryiza izina rurangiranwa mu bantu uzovugwa neza mu ijambo rimwe mu bantu uzovugwa neza buri umuntu yicisha bugufi araryoshe kuvuga kandi baramuvuga bavuga ati nakabye mari araca bugufi kandi umukama azoguhindurira izina hari igihe usanga ahora witwa umuntu agara umuntu w'ingare izina wari ufise ryari izina ryitwa umuntu agara sinzi ngene bivuga mu ijambo rimwe umugara wari ufise izina ryitwa umuntu yishima
ariko umucanga umuntu yifata inini, umuntu yifata ubuvyibushe, kandi hari abantu yo gusanga naho bari yonze mugaguma abona kumenga aravyibushe. Ego cyangwa ugasanga umuntu nuwo mu Kirundi mugayifata nk'umuntu wo mu gisagara. Bavukanye twifata uko Imana yatugize pe, tureke kwifata icyo twiyumvira ko abantu ko ariho bo twadimiye. Icyo gihe uzoca witwa irindi zina bitangwa iki, uzokwitwa Bwitonzi, witwe na Mugwaneza. Kwitonda, uzokwitwa Kwitonda. Wahora ufite izina ryitwa Mutaheranwa. Hari abantu bategwa konoka herana ngo ego kwera. Na mutari kurira abandi, sindekura kandi sindagaherana. Ari umuntu cyo ngo je sindanirana. Ari mu byiza ni sawa ntuzujanirana. Mukari mu bintu byo kwiyemera vraiment wapi. Icyo gihe uzosigara witwa Urekura. Uhora witwa Uwikakisha. Ariko uzosigara witwa Munyabwitonzi na Mugwaneza. Amen. Ngaya amazina muzosigara mwitwa nimwemera guca bugufi, umukama akaba ari wabaduza. Imana izoguha izina witwa umwana wa rudasumbwa, uzovukana na Yezu ube samuragwa, nkuko tubisoma mu Baromani igice 8 umurongo w'17. Hama icya gatatu uzoronka ni ukuvuga ibyaremwe byose bizokubita ibipfukamira imbere yawe. Iryo jambo sinzi ko muritahura. Bizokubita gute? Inyo ndarigusigurira. Ni ukuvuga abantu bazokuryoherererwa, bazogukunda, uzokwizigirwa. Buryo umuntu aciye bugufi biroroshe kumwizigira. Mugo umuntu agoma kwiyemeza akubwira amakonti afise, indege amaze kurira, ngene yuri indege nyinshi, mugapire mu birata ntaca bafite. Birata ntaca bafite. Umuntu yirata ko amaze kugenda ahantu heshi, kirata abantu bahuye nabo, kirata ibikorwa yakoze. Kije hagiye mutambona ntaca bikoreka. Urabona ko byari bitwekana. Yego. Narahaserutse ndabikora kwera. Je nama nababwiye ngo ni mwumva. Abona abantu bifashe nini, ariko umukama wenyene ngo azotugira barurangiramo, kuko abantu bazodukunda tuba bizigirwa, atari byo twiyigira ngo umwizigirwa ari wigira ngo rega je ndumwizigirwa. Hari abantu cyangwa ngo rega je ndumwizigirwa. Mwizigirwa wende wabibwira ko umwizigirwa canke abandi nibo babikubwira. Nitiko nabwiye ukwigisha bugufi ni ingabire iyo wibwiye kwifisa nayo ufise, ahubwo abandi bofumba bayikubwira kwifisa. Tugire Kristo mugapana kuyibwira wewe. Hama rero ubwa kane ngo ururimi rwose, icyo uzoronka cyakare nuko ururimi rwose ruzokuyaga kuri none, kuko wemeye kuba uw'Imana yashatse, ntube icyo we wiyumvira ko uri, ariko wararetse Imana irakuduza. Ndarangije rero, ngivye ibintu bine muzoronka nimwemera guca bugufi. Umukama azobashira hejuru, wenyene umukama niwe azobashira hejuru. Ubwa kabiri azobahindurira amazina, nimwe mukicitwa ajya amazina nyene mwitwa y'ingare yiki, muga mwitwe amayandi mazina Nyabwitonzi na Mugwaneza, mube n'abana b'Imana. Ubwa gatatu muzokundwa n'abantu, muba bizigirwa, mushigwe hejuru n'Imana ubwa mbere n'abantu, muvugwe neza n'Imana ariko kandi n'abantu. Ariko kandi ubwa kane muzoba barurangiranwa, mutabigizwe n'abantu ariko mubigizwe n'umukama. Yego umukama arashobora kukuduza akaguha promotion frame. Tugire Kristo. Mbe murazi ko umukama atanga ama promotion, mugo yihaye uranayibura. Ngiyo rero ingabire, iyo ngabire guca bugufi twariko turaganira, ngiye ingabire isi ikeneye, ngiye ingabire jewe sarike nkeneye, kandi ngiye ingabire na wewe ukeneye. Ngiye ingabire abarundi twese dukeneye, atanu mwavuyemo turakeneye ingabire guca bugufi,
tubice Imana yatugize ntitubice abantu batugira cyo nico twe twibwira ko turi. Ngiye ingabire abakarismatike dukeneye, mw'abakarismatike baje no munsi, ngiye ingabire mukeneye guca bugufi, ngiye ingabire abakristo bakeneye, ngiye ingabire ekleziya ikeneye, ngiye ingabire abakunzi ba Bikira Mariya. Tugire Kristo abajama ba Bikira Mariya, ngiye ingabire mukeneye. Eko iyo ngabire murayikeneye guca bugufi. Abantu muri mwebwe babonekerwa, muri mwebwe arababonekerwa. Ngiye ingabire mukeneye guca bugufi, ngiye ingabire mukeneye guca bugufi. Ingabire abantu mubonekerwa na Bikira Mariya cyane na Yesu, ngiye ingabire mukeneye. N'abantu bakurikira iby'amabonekerwa, ngiye ingabire mukeneye. Abantu mubikurikira katarahera muri mwebwe. Hari abantu katarahera. Iyo ngabire murayikeneye guca bugufi. Ngiye ingabire diocese yacu ikeneye, aho natangura niho mpereye. Ngiye ingabire diocese ya Gitega ikeneye. Nyimba mwe mutabibona je ndabibona. Ngiye ingabire rero novoye Gitega ikeneye guca bugufi. Atari bamwe bibwira ngo je ndaca bugufi. Nababwe uyibwiye ko yifise ntayo ubwira. Ntuyibwira ko yifise ntayo ufise. Ngiye ingabire rero novoye bon pasteur ikeneye. Nyimba mwe mutabibona je ndayibona ko iyo ngabire rero novoye bon pasteur irayikeneye. Ikeneye gose kandi mu buryo diligence guca bugufi. Guca bugufi rero twame dusaba mutima mwiranda akuze muri twebwe iyo ngabire. Twame dusaba mutima akuze muri twebwe iyo ngabire atuduze adushitse ku rugero rwo guca bugufi. Mwumvise guca bugufi ni kuhagaze kuri kunyifato. Aho uzoza wunamye. Erega hari abantu bunama kugira ngo bumva bababwira ngo wewe ntuzuricisha bugufi. Wewe ntuzuraciye bugufi. Donc ntiyunamye ari keso yo guca bugufi ahubwo akeneye abamubwira ko aca bugufi ngo babimbariye. Ngo wewe ntuze ngo wememe ngo aca bugufi gose. Uguca bugufi mwumvise aho guhagaze kwiyumvira ubwa mbere guhagaze kwiyumvira ko mugenza wakuruta cyo mwacyumvise. Ubwa kabiri ni wiyumvira ibyawe ariko wiyumvire iby'abandi. Ariko ubwa gatatu kuba mu bumwe n'abandi. Ndikuvuga kugira ube mu bumwe n'ababwiye nuko wemera guseta, kemera guseta. Udaseta ntushobora kuba mu bumwe n'abandi. Kuko udaseta ni hamucu twagwa n'ishapu ugacuvuga uti nibyo bintu byanyu ndabihebye sinzogaruka. Alors reka ijambo ry'Imana rivuga ngo barashishikara. None bavuze gushishikara no kugira iki? Nukuvuga nyibije ijambo ry'Imana ngo barashishikara. Nukuvuga haragera igihe bikana. Mugani baca bata bavuga ngo turabihebye turagiye. Barashishikara. Ibyo tudahuriza ko ngaha mu mugwi bizokwama. Sizo kabavuga. Ntidushobora guhuza Jona jani nishobora guhuza. Ntibikunda ko duhuza. Kuko afite personality yo nkafite personality yanjye. Mugi ikibazo ntikiri kukudahuza. Ahubwo ikibazo kiri kuko utarondera ibyacu. Nyimba je ndondera ibyanje muri we tuzorangiza dusambuwe. Muga nyimba twese turondera ibya Kristo. Atabindi turondera twese. Bica bikunda ko tubana muri uko gutandukane bwacu. Tugire Kristo. Mbe murazi gituma nagoma ndangirize ngaho mbe murazi gituma hari mutima w'umukama ariho haba nubwo bumwe nariko ndavuga buranga abicisha bugufi. Nuko je nyima ngenzwa n'umutima w'Imana. Mugenzanje hagenzwa n'umutima w'Imana. Ni ngombwa twese duhuza. Muri ubwo butandukane nyene. Murumva duhuza muri ubwo butandukane. Mu gitabo cyo guhuza mu butandukane. Muri ubwo kunduza tawuri ibintu cyo kimeje marana umuntu akara murabibona? Je ndakara pe. Kandi umuntu ashapura n'ingoga. Muga muri ubwo butandukane nyene. Imana yabisizeho kugira ngo mbikimaze cy'abandi. Nuko nariko nigisha iby'ubumwe murambabarira ngarukirije ngaha mugabo ni sinyi imwe y'uguca bugufi.
ntisinye guca bugufi. Muri uko gutandukana kwacu nciye bugufi nkemera nkaja hasi mbwa nkavuga ati naka mugenzanje nawe kandi nkabona muri mugenzanje cyashoboye je nashoboye, ngiki kintu kizodufasha kugira ngo vy'ukuri dufite umutima nk'uwo Yesu yari afise. Ndabifurije mwese ro gufita iyo ngabire yo guca bugufi. Amen. Umukama abagirire neza. Ijambo ryawe, wari wowe